Siguro, daghan na itong mga igsoon nga kusog mo compose of him, kalabot sa gugma sa Diyos, grasya sa Diyos, kaluoy sa Diyos, pero tagsaway nagbuhat of him, kalabot sa pagkamagbubuot sa Diyos. Ingon ang Romans 8:28 nga, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Ingon sa mensahe mga igsoon nga kung dili daw nato makita ang pagkamagbubuot sa Diyos, kana nga bersikulo dili nato ma-appreciate. Ito man ta nga kung magkristohano na ta, maayo ang tanan. Pero nga naman nga nag-alagad sa Ginoo, nani naman ko, daghan ang mga problema. Pero mga igsoon, ang tanang buta, gibutan sa Diyos. Makaayo ang tanang buta. Amen. Bisan pa